Now, dili nimo ma-enjoy ang imong kaugmaon kung dili ka andam biyaan ang imong kagahapon. Now, though dili man tanan sa nahitabo sa kagahapon, mga dautan, mga ngilad, na may mga maayo, but they have nothing to do with our future. They're only but memories. Di man pwede magpadayon ta kinabuhi ana. Inay mo kataban, it's time to let go. Dili enough nga mabuhi lang ka, kundi dapat no imo pong tangtangon ang pagkamaduha-duhaon. Kay pareho ra magyapon na di man ka kaabot sa imong kaugmaon kung magpabiling kang maduha-duhaon. Di yung ka magsiyong magabagulbol. You started to when you doubt, you started to question. So may tama po ning gibuhat, kuno po ning. So later God, when you start to doubt sa imuhang leader nimo sa imong trabahoan, you started to question what he is doing. Tanan nimong dudahan, imo ginang sugdan og kanang pangutana o ba nga tulisokon. Unsa man nga kati basig ko nimo, imong questionon. Basta tanan nimong giduha-duhaan na imuha gyud nang questionon. And now doubt is an issue of trust. Listen to this. Doubt makes you drown. Kung magsigi kag duha-duha, maunlod yun ka. Maunlod yun ka. Magduha-duha kasi imong kaminyoon, unlod yun ka. Duha-duhaon imo imong bana, duha-duhaon imong asawa, maunlod ka sa utang. Oh, maunlod yun ka. Mahiluan, pagani-gagani. Na pag magduha-duha ka, automatically, the next thing you would know, you will drown because it's unstable. No, uncertain, unsure, mangunagod. When you are doubting, you are not trusting. Now, you would say, oh, salig ko sa Ginoo, but you started to doubt the Lord. Tama pa ba ning kabubuton sa Ginoo? Kabubuton pa bagyapon ni sa Ginoo? The next thing you would know, you will not trust the Lord. God did not call us to understand Him. He called us to trust Him. Amen? Kundi man ka kasabot sa nahitabo sa imuhang sitwasyon karon tungod higayon na nga imong saligan ang Ginoo. Amen? We trust the Lord. For sure, dili ka i-quits ni Lord. Dili ka pabayaan ni Lord. Dili ka ipahiya ni Lord. Now, doubt, it means developing outrageous, ungodly, bad thoughts. Doubt. Munang D-O-U-B-T. Developing, ang sa katao nga magduha-duha, they start to develop outrageous, mga sobra, ue kaayo, hadlok nga mga butang, ungodly, wala sukwahi sa plano sa Ginoo, bad, dili maayo, nga mga thoughts. Una-una.